nyo? Ay, boy. Awan, agmermerienda kami lang kin Tito Paul. Merienda? Ha? Uy! Siyempre, Uy, boy. gegi. Opa. Uy, Opa. nyaki rin. Kita gininong ko rin. Anak nga na gininong, di ba? Di ba kunak boy? Mm. Ditong, Mm. Shakti masurot. Mm. No kahit ko ti aginom, Mm. aginumak. Mm. No kahit ko ti maturogat. Mm. Yung pata aginumak pay. Mm. Iso ti kahit ko. Naglastugal, dam na kita. Kitam ni mamin boy. Mm. Talaga Shakti surusurutin na data siya boss na. Uy, bakat tayo man garot ay kay balay. Eh, na uy. Gigi, ni. Nagururay dyan yung bisita. Ni Policarp yang ni. Talaga dagitaan niyo. De, okay ka lang ita? Oh boy. Di ba? Win boy. Oo. Okay lang boy. Oh. Di ba kunak kanyang boy? Oh. No kahit ko ti aginom, aginumak. Noang ko kayat, ang ko kayat. Yung tatako, di ba naginumak? When? Oh. Kasi, ni mamem, Mm. Shakti boss na siya, Shakti masusurot. Ha? Ah. Mm. Ah! Okay, good boy, good night. Sumalagaya! Sumalagaya! Yeah.